مجھے کریکٹ کرتے. ایک تھیوری آف ڈٹرمنزم ہے اور ایک تھیوری آف پاسبلزم ہے. یہ دو تھیوریز ہیں اور ان دونوں کا جو لب و لباب ہے وہ یہ ہے. ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ بہت سے لوگ ملتے ہیں تو ایک سماج بنتا ہے. بہت سے لوگ مل کر ایک سماج کو تشکیل دیتے ہیں. اور دوسری تھیوری کہتی ہے کہ جب سماج بن جاتا ہے تو وہ ایک انسان کی کردار سازی کرتا ہے. وہ ایک انسان کی کردار سازی کرتا ہے، اس کی شخصیت سازی کرتا ہے، اس کو شیپ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کالج میں جتنا ٹائم میں نے دیا میں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. حت المقتور میں نے کنٹریبیوٹ کیا. میں نے کبھی اپنے کام میں کوتا دستی سے کام نہیں لیا اور نہ ہی کبھی اس میں کوئی کسر چھوڑی. لیکن جو بدلے میں، جو اس کے عوض میں میرے ساتھیوں نے میرے ساتھ کیا، آپ یقین مانیں گے کہ میں نے بدروا میں نوکری کی، ڈوڈا میں نوکری کی، سندر بنی میں نوکری کی، کامرس کالج میں نوکری کی، کرگل میں نوکری کی. میرے خیال یہاں اسد اللہ خان صاحب کے سے پہلے میں ہوں، میرے بعد اسد اللہ خان صاحب ہیں جن کے سب سے زیادہ ٹرانسفرز ہوئے ہیں. میں ان تمام جگہوں سے نوکری کر کے آیا ہوں اور جتنا پیار اور محبت اور جتنا احترام مجھے اس کالج نے دیا ہے مجھے کسی کالج میں کبھی نہیں ملا. اور وہ جو انسان دوستی کا جو جذبہ اس کالج میں ہے میں نے کسی دوسرے کالج میں نہیں دیکھا. باقی جگہوں پہ ہم جاتے تھے، کلاس میں جاتے تھے یا کوئی کام مل گیا وہ کرتے تھے، بس اتنا سا کام تھا. اور میرے خیال وہی ٹھیک تھا، کیونکہ جہاں زیادہ محبت ملتی ہو، جہاں زیادہ تعلق مضبوط ہوتا ہو، وہاں سے آدمی کو نکلنے میں تھوڑا تکلیف ہوتی ہے. تو مجھے کبھی بھی میں کہتا ہوں کہ میں جس کو بھی دیکھتا ہوں نا شاہ صاحب، میں جس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں مجھے اپنے اندر وہ انسانیت کا ایک مکمل پیکیج ملتا ہے. میں آنکھیں بند کر کے یا چراغی رخ زیبر لے کر کے بھی اگر ڈھونڈوں نا تو اس کالج میں مجھے کوئی ایسا شخص نہیں مل سکتا جس سے مجھے کبھی کوئی شکوہ یا گلہ ہو. ایک تو مجھ سے چھوٹے بھی تھے لیکن بھائیوں کی طرح یہ لوگ. میں کبھی غصہ بھی کرتا تھا. یہاں مامون جی بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی ایک دفعہ میں نے تعلق کلامی کر دی. ریاض صاحب میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، کبھی میں الجھ پڑتا تھا، سب کے ساتھ غصہ تھا، کٹ جاتا تھا، کبھی آ جاتا تھا وہ. لیکن ان لوگوں نے اس طرح سے برداشت کیا جیسے کوئی بڑے بھائی کو برداشت کرتا ہے، ورنہ آج کے زمانے میں کون کسے برداشت کرتا ہے. بیچ میں مجھے ایک تھرو ملا 1 month and 21 days کا، جن دنوں میرا انٹرویو بھی تھا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں پبلک سروس کمیشن میں بیٹھا تو مجھے چیئرمین نے پوچھا کہ آپ اس وقت کسی کالج میں آفیشیٹنگ ہیں؟ میں نے لکھا ہوا تھا. میں نے کہا میں اپنے کالج میں آفیشیٹنگ پرنسپل ہوں، میں وہاں کام کر رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں؟ میں نے کہا 70 کے آس پاس لوگ ہیں اور 20 کے آس پاس کانٹریکچوئل لوگ ہیں. تو کہنے لگے آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں ان لوگوں کو؟ یہ تو ڈفرینٹ انڈیویجوالٹیز ہیں. میں نے کہا یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں میں کیسے کنٹرول کرتا ہوں. میں کنٹرول نہیں کرتا، میں ان کے ساتھ مل کے چلتا ہوں. کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پہلا حصہ دار میں بن جاتا ہوں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کا احترام کرتا ہوں. کنٹرول کرنے والی بات جہاں ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوئی حاکم ہو یا جو بھی کوئی آفیسر ہو، کوئی پرنسپل ہو، کوئی بھی ہو، جب اس کے دماغ میں اور اس کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ میں نے کنٹرول کرنا ہے تو یقین مانیں کہ ایک آدمی کو کنٹرول کرنا پوری کائنات کو کنٹرول کرنے کے برابر ہے. کوئی کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ اخوت، مروت، بھائی چارے اور باہمی میل جول اور اتفاق کا دور ہے. اس میں جب تک آپ محبت کسی کو دیں گے نہیں کوئی آپ کو محبت کرے گا نہیں، اور جب تک کسی کو احترام اور عزت دیں گے نہیں کوئی آپ کا احترام کرے گا نہیں. یہ پکی بات ہے. میں کہتا ہوں ہمیں موقع ملے یا نہ ملے پرنسپل بننے کا، لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ موقع ملا ہے. اور شاہ صاحب ان میں سارے فہرست آتے ہیں. شاہ صاحب کا ایک ڈائمنشن پرنسپل کا، ایڈمنسٹریٹر کا نہیں ہے. یہ شاہ صاحب جہاں جو بیٹھے ہیں ان کی بہت یہ ہمہ جہت شخصیت ہے. ان کے ایک پرت اٹھائیں گے تو کائنات ملے گی، دوسرا پرت اٹھائیں گے تو کائنات ملے گی. بہت خوبصورت انسان اور بہت خوبصورت انسان. یہ جب بولتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کیا بولتے ہیں. انہوں نے بھی اگر ان کے دماغ میں بھی یہ بات اتر جائے کہ میں نے یہ لوگ میرے بیٹھے ہوئے سبارڈینیٹ ہیں، تو یہ لفظ سبارڈینیشن 21ویں صدی کا لفظ نہیں رہا، یہ شخصی دور کا لفظ ہے. کہ جب آپ کے سبارڈینیٹ پر یہ بات اجبر ہو جائے گی کہ مجھے سبارڈینیٹ کہا گیا ہے، اس کی غیرت جاگ جائے گی. اور جب غیرت جاگ جائے گی تو وہاں ودروہ ہوگا، وہاں تصادم ہوں گے، وہاں مخالفت ہوگی،
और सिस्टम अपसेट हो जाएगा। मैंने वही फार्मूला अपनाया। मैंने चंद्रा जी को कहा, मैंने कहा जी बात यह है कि अगर आप देखते इस वक्त, अगर आपके पास कोई ऐसा आला होता तो आप मेरे कॉलेज में देखते, जितने लोग हैं वो हाथ उठा के मेरी कामयाबी की दुआएं कर रहे होंगे। और यही मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी जो है वो एक गवाही है, और यही मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। मैं आपको बताऊं कि मैं आउट ऑफ द वे जाके मैंने काम किया। यहाँ लोकल फंड एम्प्लॉयज़ हमारे हैं, ये जो हमारे लोकल फंड एम्प्लॉयज़ होते हैं, 8,000 का मुलाजिम, 10,000 का मुलाजिम। मुझे याद है एक दिन मेरे पास एक बच्चा आया, उसने कहा सर मेरा फादर बीमार है, मैं 1-2 दिन के लिए छुट्टी लेना चाहता हूँ, मुझे अब छुट्टी दें, मैं जम्मू जाऊँ। मैंने कहा छुट्टी क्यों, मैं तुम्हें डिप्यूट करता हूँ, ऑफिशियल तेरा मैं डालता हूँ, मैं तुम्हें ऑफिशियल डिप्यूट करता हूँ, ऑफिशियली डिप्यूट करता हूँ। और मैंने उसका टूर डाला, 5 दिन का टूर डाल के मैंने उसे भेजा। मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी की हमदर्दी के लिए और किसी की बेहतरी के लिए हिम्मत करेंगे तो अल्लाह आपकी हिम्मत को 10 गुना बढ़ा देगा। और मैंने कोशिश की, मुझे आंखें बंद करके अगर मैं सोचता हूं तो मुझे नहीं लगता कि उस एक महीने 21 दिन के दौर में मेरा कोई भी स्टाफ मेंबर मुझसे नाराज़ हुआ होगा। आउट ऑफ द वे जाके मैंने काम करने की कोशिश की, और मैंने कभी भी जो है वो किसी स्टाफ मेंबर की बात को ठुकराया नहीं, मैंने पूरे एहतराम से काम किया। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो अपने डिपार्टमेंट में मुझे इतना खूबसूरत साथी, इतना सलीम वानी साहब की शक्ल में एक इतना अच्छा इंसान मुझे मिला, मैं यकीन माने कि मैं इस आदमी की शख्सियत को बयान नहीं कर सकता। मैं इनकी पीठ पीछे भी कहता हूँ कि एक ऐसा आदमी जिसको अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा हो, एक ऐसा इंसान जिसका समाज में इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हो और इतनी बड़ी नदामत का मालिक है कि जिसने गुजारा। मेरे सारे साथी मेरे लिए हमेशा मोहतरम रहे, मेरे लिए हमेशा महबूब रहे। इनका एहतराम मैं अपने दिल में जो है वो बसाया हुआ है, और मैं वो समो के जा रहा हूँ, और जहाँ जाऊँगा मुझे इंशाअल्लाह वो याद रहेगा और ये ताल्लुक़ टूटेगा नहीं। और मैं दुआएं करता हूँ कि जो लोग आए हैं वो इस हमारी सेट की हुई मिरास को आगे ले जाएं और इस कॉलेज के लिए काम करें। ये कॉलेज नहीं है, ये हमारा घर है, ये हमारी रोज़ी रोटी का एक तरह का सेंटर है, एक मरकज़ है जहाँ से हमारे बाल बच्चों की रोज़ी रोटी चलती है। तो इस कॉलेज के एहसानात हैं मुझ पर जिनको मैं तस्लीम करता हूँ, और इन मेरे साथियों के एहसानात हैं मुझ पर जिनको मैं तस्लीम करता हूँ। मैं एक एक का नाम लूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैं जिसको भी देखता हूँ मुझे वो आदमी अपने आप में मुकम्मल लगता है, एक दुनिया लगता है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक अच्छी तकरीब का जो है वो मुनक़िद की, और हमें इस हौसला अफसाई हमारी की, इज़्ज़त अफसाई की हमारी। मैं मजाक करता था इनसे, मैंने कहा आप चाय का एक कप पिलाते हैं, कुछ खिलाते हैं, फिर पूरा दिन बुलवा के पसली में दर्द करने लगे हैं। लेकिन यह है कि मैं परेशान उन लोगों के लिए हूँ शाह साहब कि जो लास्ट वर्जन की लिस्ट आएगी उनको दावत कौन दे, उनको जो है ये अलविदाई तकरीब उनके लिए, ये सारा मेरे ख्याल में सारा बोझ जो है ये रियाज मिर्ज़ा साहब पे आने वाला है। बहरहाल ये है कि ये खाने पीने की बातें नहीं होती हैं, ये एक तरह का एक आपसी जो है वो मोहब्बत का एक इजहार होता है, अपना एक दूसरे को हम किस तरह से लेते हैं, ये उसकी एक गवाही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जहाँ जहाँ भी गए हैं, आप नए लोग जिधर भी आपकी ट्रांसफ़र्स हुई हैं, अपने साजिर साहब बड़े खूबसूरत साथी भद्रवाह कॉलेज में गए। मैं आपसे कहूँ कि भद्रवाह कॉलेज, MAM कॉलेज, अनंतनाग कॉलेज और पुंछ कॉलेज, ये एक ही साल में ये कॉलेज जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं। भद्रवाह कॉलेज एक बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, उस कॉलेज में नौकरी करना बड़े ऑनर की बात है। मैं वहाँ नौकरी करके आया हूँ, और जब ये वहाँ जाएंगे वहाँ पर भी पुंछ और रजौरी के लोगों की तरह बड़े मैं कहूँ आपके बड़े बुर्दबार किस्म के लोग आपको मिलेंगे, बड़े गहरे लोग आपको मिलेंगे, बड़े आलिम फाजिल लोग आपको मिलेंगे। और भद्रवाह की शाह साहब को तो पता ही है, ये तो ही हैज़ बिन टू एवरी इंच ऑफ इंडिया, आई वुड लाइक टू टेल यू। लेकिन भद्रवाह में भी अगर आप किसी हलवाई की दुकान पर जाएंगे, आप पूछेंगे आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, वो कहेगा MPhil ज़ूलॉजी में किया हुआ है। मैंने कोई साइकिल ठीक करने वाला होगा, वो कहेगा मैं MSc हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, पढ़े लिखे लोग। और आप एक रेडी चलाने वाला आदमी जो है उसको भी पॉलिटिक्स पर जब आप कमेंट करते सुनेंगे, आप कहेंगे ये अपना आप लोग मुकम्मल को स्टेट्समैन है, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। तो बड़े अच्छी जगह पर आप गए हैं। थोड़ा डिस्टेंस का मसला है लेकिन जाना पड़ता है। हिजरत जो है ये बात से बरकत होती है कि जब आदमी एक जगह से दूसरी जगह लंबी चौड़ी हिजरत करता तो उसमें भी अल्लाह ताला ने बरकतें रखी होती हैं। तो आपने इसको कबूल किया, और मैं खूबसूरती की बात यह कि इस इंसान के माथे पे शिकन तक नहीं आई कि मैं इतना 7 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के वहाँ गया हूँ, शिकन तक नहीं आई। ये इनके बड़ापन की निशानी है। मैं
कोट रंगा गया हूँ 35 मिनट्स का रन है, सलीम साहब तरहाल गए हैं 20 मिनट का रन है, लेकिन झटका लग गया हमें कि हम ट्रांसफ़र हो गए और पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन मैंने साजिद साहब के चेहरे पर जो है वो बिल्कुल कोई ऐसी मायूसी नहीं देखी। ये भी एक बड़प्पन की निशानी होती है। अल्लाह ताला इनको इस्तकामत से नवाजे और वहाँ जाएं और कामयाब रहें, और इंशाल्लाह जब आप वापस आएंगे आपको उतनी ही तकलीफ़ होगी वहाँ से वापस आना में जितनी यहाँ से जाना में आपको तकलीफ़ हो रही है। तो बहरहाल ये इंसान खुद अच्छा हो, पूरी सोसाइटी अच्छी होती है आपके साथ, आप खुद भले हैं तो सारी दुनिया आपके साथ भली रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से जितने भी हमारे आज की ट्रांसफ़र होने वाली लिस्ट में जो साहिबान शामिल हैं, मेहरबानी साहब, अब्बास साहब, सलीम साहब, नसीम साहब यहाँ मौजूद हैं, अब्दुल्ला खान साहब यहाँ मौजूद हैं, चौहान साहब, चौहान साहब हैं, नजाकत साहब हैं। मेरी तरफ से कभी भी अगर कुछ लफ्ज़ हुई हो तो मैं माज़ूर ख़्वाह हूँ, और आपके लिए बेशुमार दुआएं कि आप बहुत अच्छी तरीके वहाँ रहो, सेहतयाब रहो, आपके घर वाले सेहतयाब रहें। सबसे बड़ी बात है, सेहत अच्छी है तो इंसान का ये सफ़र कोई मुश्किल नहीं होता है। तो हमारे लिए ये भी खुशकिस्मती है, शमीम साहब तो बिज़ी हैं, तो सईद साहब यहाँ मौजूद हैं सदारत के लिए, और ख़ासकर हमारे जो प्रोफेसर यहाँ से ट्रांसफ़र होकर गए हैं तो वो भी प्रोफेसर शाह साहब को सुन लें। और मैं शाह साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज का सदारती खुतबा जो है, हाँ जी ठीक है।